Hi, good evening. I am Esperanza Sulit from Tupperware, Malaysia. Okay, so today saya akan explain sebab tadi saya ada terima panggilan minta saya explain pasal Tupperware punya essential oil lah, especially penggunaan dia punya diffuser. Okay, so Tupperware punya diffuser. Okay, bila kita beli dua essential oil, kita boleh beli ini dengan net price So kita mesti mau jaga dia sebab kalau ini rusak kita pun terpaksa beli minyak lagi lah kan. Okay, baru kita akan dapat lagi. Tetapi bagi saya sebab saya sebagai seorang leader di Tupperware, so saya dalam rumah saja saya menggunakan 4 sebab setiap bilik ada satu, di ruang tamu pun ada satu. Okay, tempat saya bekerja, saya punya working desk pun ada satu. Okay, so saya guna, memang saya perlu 4. So bila saya keluar demo, okay, saya akan bawa kurang-kurangnya 2 atau 3. Sebab kenapa saya ada lebih dari satu di rumah. Kenapa saya menggunakan lebih dari satu bila saya demo di luar? Sebab Tupperware punya essential oil, okay, dia ada banyak flavor, okay, banyak flavor. Dia ada ini eucalyptus, dia ada ini lemongrass, okay, serai, dan dia ada ini peppermint. Dan dia ada lavender. Lavender sangat laku. Mana-mana essential oil lavender sangat-sangat laku. Sebab sampai di kereta pun orang pakai lavender. Okay. Nanti saya akan terangkan sama you kenapa kita tidak boleh pakai di kereta tu lavender. Okay. Lepas tu dia ada rose lagi ya. Okay. So sebelum itu saya akan terangkan sama you cara-cara penggunaan ini diffuser. Cantik kan? Okay, nampak ada Tupperware lagi. Okay, so dia ada, saya turun ini kamera. Okay, dia ada 4 part. 4 part. So 1, 2, 3. Okay, so yang di sini, kalau you nampak di sini, okay, dia ada lubang sikit dia ada lubang Kenapa? Sebab dia punya wire ada di sini soket dia, power point dia di sini. So wire ada di dalam dan ini jangan kena air So bila kita mau ganti air di dalam kita punya diffuser, pastikan kita pegang begini dan tuang begini. Sebab kalau kita tuang begini dan belum habis kering, kita angkat dia, tu air masuk di bawah, alamat dia kita akan mengalami kerosakan pada kita punya diffuser. Okay, sebab air jatuh current dia di dalam di bawah sini. So saya advise, nasihatkan sama kita, tolong pegang begini. Okay, tutup ini lubang dan tuang begini Okay, so bagaimana? Dan satu lagi, ini ada bintang-bintang berkelipan di dalam itu diffuser. Okay, so kita mesti mau jaga dia juga. Sebab kalau ini hilang, then dia tidak dapat buat itu diffusing So you nampak ada yang tanya saya, Esper, kenapa dia punya ini tiada wap dia tidak kuat Sebab ini dia, saya tanya yang star di tengah-tengah adakah? Okay, sebab lepas itu yang orang diam-diam saja. Okay, so you jaga bila you tukar-tukar air, please jaga ini bintang-bintang berkelipan di tengah ini Okay, so saya akan ajar you juga kuantiti air So tidak banyak air diperlukan. Kalau you tengok ini gelas so you boleh pegang di sini. You rasa dia ada level itu di sini Okay, so you pegang, touch dia, and then kita tuang air. Tuang air sehingga kita rasa kita punya jari basah. Okay, selepas itu
saya memang suka sebab sekarang petang sudah, and then kita semua cakap pasal COVID-19, tetapi kita lupa yang denggi juga merebak juga. So untuk menghalang tu nyamuk denggi ataupun Aedes masuk ke dalam rumah, atau nyamuk-nyamuk apa-apa binatang masuk ke dalam rumah, kita boleh guna lemongrass. So titikan itu essential oil, okay, depends on keluasan kita punya tempat. Kalau you punya tempat sangat besar atau bilik yang sederhana saja, mungkin 1-2 titik cukup sudah. Okay, so kalau bilik besar mungkin tambah dia pergi 2-3 titik ya. Okay, so you nampak dia ada macam corong sini, so kita boleh 1, 2, 3, dia jatuh turun. So kalau kita mau ini untuk serangga, kita boleh juga guna ini, okay, untuk kita punya spray ya, spray boleh ya. Okay, so selepas itu, kalau kita di rumah ataupun di bilik, kita boleh tambah dengan lavender 1 titik untuk relaxation, calming ya. Okay, lavender 1 titik. Okay, so untuk kita tidur, kalau you mau tidur nyenyak, okay, pasang lavender sejam sebelum kita tidur. Lepas tu kita boleh off dia. Kalau kita guna lemongrass, tidak perlu guna spray nyamuk sudah, sebab itu spray semua sangat beracun. Okay, memang kita tahulah kan, sebab kita kena bagi tahu sudah dari kecil sudah. Itu apa, Mortein kah, Ridgeck kah, semua itu yang spray itu kita mesti simpan di tempat yang selamat, sebab takut nanti budak kacau. So bila kita sudah balik kepada kita punya essential oil, so kita sudah puas. Kalau kita rasa kita mau kesegaran, lagi bersih kita punya udara, kita boleh tambah dengan eucalyptus. Eucalyptus 1 titik, 2 titik kan. Kalau kita mau dia bersih lah. Selepas itu kita boleh tutup ini yang first one. Sebab kenapa? Kalau you pasang dia punya current, ini barang you belum tutup, melimpah lah dia. So kita perlu pasang dulu ini ya, sebelum kita pasang itu diffuser current point dia. So ini dia punya current point, yang corong ini, yang ujung begini, you masukkan di sini ya. Masukkan di sini. Yang ini boleh direct current, ataupun pergi komputer, ataupun guna power bank. Kalau kita in case kita di office, kita mau guna power bank, kita boleh guna power bank. Guna power bank ataupun direct current pun boleh ya. Then you tengok kalau kita guna power bank, nah marak, and then kita on nih, nah dia mulai diffusing ya, dia mulai ya. So you tengok tu wap dia keluarkan. Dan kita boleh pasang dengan ini supaya cantik sikit kan dia punya rumah. So kalau kita tidak mau ada light, nampak tu wap kan, kita boleh off dia. Nampak tu wap kan, keluar dia sedang diffusing. Kalau kita mau dia cepat spread 1 bilik, so kita boleh biar dia begini, ataupun kita boleh taruh ini corong supaya lagi canggih ya. So ini boleh jadi night light kita di bilik yang orang ada side light tu pun boleh pakai ya. Ada yang tanya juga berapa lama saya mau pakai, depends apa yang kita pakai di dalam. Kalau kita guna lavender, sejam sebelum kita tidur kita mesti off dia sudah. Sebab takut nanti kita punya hidung tidak ada sensitif kepada haruman itu lavender. Sama juga macam lemongrass. Saya suka betul tu penggunaan itu lemongrass. That's why walaupun saya sudah pasang lemongrass, saya tidak terhidup sebab sering kali menggunakan lemongrass. Setiap saya punya
demo pun memang saya guna lemongrass. Okay, so yang begini kita beli spray di bilik, air. Tapi sebelum air kita goncang dia, sebelum spray, dalam kereta pun ini lavender nih ya, bukan peppermint, itu lemongrass. Sebelum saya, kadang kita punya kereta kan ada bau kan, saya spray ini di dalam kereta supaya dia wangi and dia absorb. Tidak perlu kita spray hari-hari ya. Bila kita rasa macam dia ada satu bau tuh hempas kah, hambak kah, kita spray ini. Sama juga kalau kita ada lagi botol lain, kita boleh guna lavender. Sama juga sebelum tidur kita spray di atas tuh tilam kita pun juga tuh. So juga ini juga yang lemongrass bagus. Sebab kenapa lemongrass bagus, kita boleh dengan ini cecair ini kita boleh spray di atas meja office, meja dapur kah, meja makan kah. Kita spray, kita lap, itu nyamuk tuh semut pun tidak mau. So kakak saya ini dia suka guna ini sebelum tidur, dia spray di bilik dia sebab takut tuh lipas. So begitu juga sebut kita boleh guna ini. Dan ini bulan dia ada special promotion. Boleh beli 5 ini essential oil. 5 jenis essential oil. Boleh beli ini, bukan boleh beli, dapat free ini carrier oil. Apa ini carrier oil? Carrier oil ialah untuk kita boleh guna untuk urut. Ada yang bagi tahu saya, saya ambil tu peppermint, saya terus pakai direct begini. Itu kalau kita tiada sensitive skin. Ada orang sensitive skin, jadi kami tidak galakkan, company tidak galakkan untuk direct pergi kulit, mana tahu dia sensitif. So untuk mengelak daripada masalah timbul, gunalah ini carrier oil. Ini bulan carrier oil dia bagi free. Bila kita beli 5 botol ini set, 5 botol ini set, you boleh beli ini diffuser dengan harga RM98. Tidak boleh less, dia net, harga net. So selain daripada itu nampak rose. Rose juga bagus untuk kecantikan. Kita boleh pakai spray di muka juga. Sama juga kita ambil yang botol begini, boleh order di Shopee ya. Simpan carrier oil 10 titik, and then boleh simpan rose 3 titik, mix dia, and then kita boleh simpan peppermint 1 titik. Kenapa? Sebab kadang kita rasa mengantuk kan, di office kah, driving kah, so kita boleh spray tapi jaga dengan mata, nanti peppermint itu pedih juga. So kita boleh order semua ini di Shopee yang kontainer-kontainer begini ya. So I think with this, kalau you member Tupperware, you boleh pergi FB True Sense, be a member. Dia akan minta you punya ID member. Baru you boleh buka. Di sana banyak orang sharing pasal essential oil, Tupperware punya True Sense produk. So you boleh pergi sana, and then you boleh lebih pelajari tentang apa lagi penggunaan ini minyak pati Tupperware selain daripada guna sebagai apa nama itu, diffusing dia begini ya. So with this I end my sesi today. Jangan lupa kita jaga kita. Jangan lupa pakai mask. Kena denda 1.000. 1.000 boleh beli 3 set ini essential oil so kerana ini mas 1.000 terbang. So pastikan you selalu bila keluar guna masa. With this I say thank you very much
Hope you ada pelajari sesuatu dari saya hari ini. So take care and see you soon. Bye.